মাটিগাড়ায় ছাত্রী খুনের ঘটনায় শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে রায় ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল, যদিও এদিন বিচারক অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি, যে কারণে কয়েকদিন পর ফের রায় ঘোষণা হবে। গত বছর অগস্ট মাসে মাটিগাড়ায় একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে এক ছাত্রীকে খুনের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ মোহাম্মদ আব্বাস নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পর মৃত ছাত্রীর পরিবার ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলার শুনানির দাবি তোলে। পরবর্তীতে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে শুনানি শুরু হয়। শুক্রবার মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা থাকলেও বিচারক অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। এই মাসের শেষে কিংবা সেপ্টেম্বরে প্রথমেই মামলার রায় ঘোষণা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। आज तो जजमेंट के लिए ऑलरेडी डेट फिक्स था, लेकिन अभी मैडम 1 वीक से उनका हेल्थ इशू की वजह से लीव में है, तो इसलिए उनका नेक्स्ट डेट पड़ जाएगा। अभी तक डेट नहीं मिला है, ऑर्डर होगा, ऑर्डर शाम तक हो जाएगा, उसके बाद डेट मिल जाएगा। देखते हैं ऑर्डर में क्या होगा, कितना हो सकेगा तो इस मंथ को लास्ट को भी दे सकेगा या फिर नेक्स्ट मंथ को भी दे सकता है। पर सब कुछ हियरिंग वगैरह जितना भी था, एविडेंस आर्गूमेंट सब खत्म हो गया है। अभी सिर्फ लास्ट फाइनल वर्डिक्ट जजमेंट कहते हैं हम लोग, उसके लिए वेट कर रहे हैं। वही तो अभी ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर होने के बाद पता चलेगा डेट कब मिलेगा। आज ही डेट था, आज ही फाइनल जजमेंट के लिए डेट था, तो मैडम के लीव के वजह से डेट पोस्टपोन हो जाएगा। एडवोकेट लिली थापा, सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन में जो विक्टिम गर्ल है उसके फॉर्म में हुआ। देखो तो देखो देखो तो देखो देखो तो देखो